बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज पाकिस्तानी मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो शोर मचाया जा रहा है वो ये है कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, भूचाल आ गया पार्टी में, तकसीम वाज़े हो गई है, दो इधर हैं दो उधर हैं, चार पीछे हैं चार आगे हैं, पता नहीं क्या क्या कलाबे मिला के एक स्टोरी बनाई गई जिसका लुब्बे लबाब ये निकला कि पीटीआई ने शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी को झंडी दिखा दी है, पार्टी से दूर कर दिया है। आज मुलाकात जिन लीडरों की हुई इमरान खान से, और उसके बाद मीडिया पर खबरें क्या आईं कि फोकल पर्सन जो है वो चेंज हो गए हैं। ये खबर 2 दिन पुरानी भी है, 2 दिन पहले भी ये खबर आई थी कि इमरान खान ने अपने फोकल पर्सन से शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी का नाम हटा के शिबली फराज, गौहर खान और उमर अयूब साहब का नाम जो है ना वो दे दिया है। ये लोग होंगे जो डयाला जेल में जितनी मुलाकातें और इमरान खान के बिहाफ पे जो भी सियासी बयान होगा वो ये लोग देंगे। लेकिन आज क्या हुआ, सेंट्रल जेल डयाला में सेनेटर सैफुल्लाह खान न्याजी की बानी पीटीआई से मुलाकात ने कौमी सियासी मंजरनामे पर हलचल मचा दी। ये वही सैफुल्लाह न्याजी हैं जो चीफ ऑर्गेनाइजर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इंसाफ.pk, और वो जो फंड वाली वेबसाइट थी वो सारी इन्होंने बनाई थी और सारा यही मैनेज कर रहे थे। इनने 47 सेकंड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके बाद ये पीटीआई को छोड़ के चले गए थे। उससे पहले इनको 2 से 3 दफ़ा उठाया भी गया था और गायब हो गए थे। उसके बाद ये बार बार मंजरे आम से गायब और सामने आते रहे और उसके बाद अचानक इनने 47 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान और पीटीआई को छोड़ के चलते बने। लेकिन इमरान खान से मुलाकात के लिए एक बुनियादी नुक्ता जो है वो ये है कि डयाला जेल में जिसने भी मुलाकात करनी है उनके नाम भिजवाए जाते हैं इमरान खान साहब को और वो उसको ओके करते हैं। उसके बाद जो है वो मुलाकात तय होती है और बंदा उनसे जाके मिल सकता है। ये आज की मुलाकात की सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि पहले सिर्फ लॉयर्स मिलते थे, सियासतदानों में सिर्फ जो है वो गंडापुर साहब मिलते रहे हैं। 7 मरतबा उमर अयूब साहब गए हैं डयाला जेल और 7 मरतबा उनको गेट पर रोककर वापस भिजवाया गया। तो बाकायदा तौर पे सियासतदानों की पहली बैठक जो है इमरान खान से आज हुई है और उसका नतीजा क्या निकला है? ये नतीजा निकला है कि उमैर नियाजी और शेर अफजल मरवत जो है वो पीछे चले गए और सियासतदान जो है उन्होंने आगे अपनी जगह संभाल लिया है। उन्होंने इमरान खान के बिहाफ पर ऐलानात करना शुरू कर दिए हैं जिसमें से असद कैसर साहब की तरफ से एहतजाजी तहरीक के आगाज़ जो पशीन से होना है उसका ऐलान कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल का जलसा क्यों कैंसिल किया गया है और कब कहाँ से ये जलसे जो हैं वो शुरू होंगे। सैफुल्लाह न्याजी को बताने वाले ये भी कहते हैं कि जो ही इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर है उन्होंने नाम ओके किया था तो ये जाके अंदर मिले हैं, तो देखकर काफ़ी नागवारी का उन्होंने इजहार किया है। उसके बाद शिकवे शिकायतें हुई और उसके बाद अब खबर ये है कि ना सिर्फ सैफुल्लाह न्याजी बल्कि बहुत से लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इमरान खान का दिल नरम पड़ चुका है। अब इनके साथ साथ एक और सियासी रहनुमा है जिन्होंने पीटीआई को तो छोड़ा था, डयाला जेल के बाहर प्रेस भी की थी, लेकिन मुंह छुपाते फिर रहे थे जब लाहौर पल कॉन्टिनेंटल होटल में आईपीपी का वजूद जो है वो तख्लीक किया जा रहा था, उसमें जो मुंह पर हाथ रख के बैठे हुए थे उनके बारे में यह खबर है कि फवाद चौधरी जो है उनकी वापसी के भी इम्कानात रोशन हो गए हैं। सैफुल्लाह न्याजी की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी के आसार भी नुमायां हो गए हैं। बानी चेयरमैन से शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी से सियासी तल्लुकात मुनक़ता हो गए हैं। डयाला में होने वाली मुलाकात में शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी का ड्रॉप हो गए हैं। अबूरी क़यादत अपने अपने ओहदे बचाने के लिए मुतहरक हो गई है। उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ़ हसन और अब्बास बप्पी, असद कैसर और शाह फरमान की मुलाकात में इमरान खान ने नई सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की है। शेर अफजल मरवत के किरदार के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में जिक्र किया। कुछ तो है इनमें, कुछ ऐसा है जो मशकूक है, मुखलिस भी होंगे, मुश्किल वक्त में पीटीआई के साथ भी खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी ऐसी हैं जो पार्टी से हटकर होती हैं। इमरान खान ने कहा नहीं होता, उनके फैसलों से हटकर ये स्टेटमेंट्स भी देते हैं, अपने सोशल मीडिया कैंपेन भी लॉन्च करते हैं और कुछ नाम भी माजी में पकड़े गए थे। जब ये सेनेट के लिस्टें आई थी केपी की, तो इन्होंने कोई अपने चाहने वालों के नाम उसमें डाल दिए थे, वो लिस्टें पकड़ी गई थी। उमैर नियाजी साहब के बारे में कहा यह जाता है, अभी तक वो कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि इन पर भी कोई इल्ज़ामात हैं टिकटों की हेर फेर के। तो खान साहब के पास तो सारी चीज़ें पहुंचती होंगी, खान साहब तो सब पर फैसला करते होंगे, ए टू ज़ी चीज़ें उन तक पहुंचती हैं और जिसके बाद ये फैसले जो हैं वो सामने आए। शेर अफजल मरवत साहब
آج میڈیا سے ان کی گفتگو بھی تھی، وہ ملے بھی تھے، لوگوں نے سوالات بھی کیے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ میرے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہو رہی ہے، کور کمیٹی کا اجلاس ختم نہیں ہوتا اور یہ جھوٹ بول کر میڈیا پر خبر چلا دیتے ہیں۔ لڑائی تو آپ کی ہوئی تھی، آپ نے خود کنفرم کیا تھا کہ آپ کے نیاز اللہ نیازی صاحب سے لڑائی ہوئی تھی، آپ نے برا بلا بھی کہا تھا، آپ نے ماضی میں گوہر خان صاحب کے بارے میں بھی کہا تھا یہ چیئرمین شپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کون سا رؤف حسن صاحب کو آپ نے غدار کہا تھا، شعیب شاہین صاحب کو آپ نے غدار کہا تھا، تو آپ کے بیانات تو ریکارڈ پر ہیں، جو کہ عمران خان نے نہیں کہا۔ آپ نے کور کمیٹی کے اجلاسوں کے بعد آپ نے آ کر میڈیا میں خبریں چلائی تھی اور بیانات دیے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، پی ٹی اے کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے 40 لوگوں کے فارورڈ بلاک کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن ایسے لوگ سامنے نہیں آئے۔ تو آپ کی جو ہے نا کچھ کردار میں شکوک و شبہات جو ہے نا وہ پیدا آپ اپنے بیانات سے اور اپنے عمل سے بھی کرتے ہیں۔ تو آج کیا کہتے ہیں جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا ان سے آج پاکستان کے ایک ٹاپ کے سنگر ہیں، ان کے بھی سینگ انہوں نے آپس میں لڑائے ہیں، اس حوالے سے بھی بتاتا ہوں، اور انہوں نے عمر ایوب صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا ہے نا وہ بھی آج اس ویڈیو میں شامل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جی ایک جلسہ اب تک نہیں ہو سکا، میرا تعلق جلسے جلوس اور احتجاج تک ہے، بانی پی ٹی آئی کا حکم ہوتا ہے وہ کرتا ہے، فوکل پرسن سے متعلق یہ نان ایشو ہے۔ شیر افضل مروت نے مزید کا فوکل پرسن کیا گورنر اسٹیٹ بینک کا عہدہ ہے تو صحیح ہوتا، یہ تو آپ نہ کہیں، پی ٹی آئی کے اندر تو گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی اوپر عہدہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بہاف پہ آپ نے یہ بیان دینا ہے، عمران خان صاحب کے بہاف پہ آپ نے الاؤ کرنا ہے کہ یہ جا کے عمران خان صاحب سے ملیں گے یا نہیں، عہدہ تو بڑا ہے۔ اب یہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں یہاں پر۔ خان صاحب کے 6 فوکل پرسن ہیں جو ایک ایک بندے کی ملاقات کروا سکتا ہے۔ چھوڑو یار سازشوں کو، یہ کوئی کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، چھوڑو یار سازشوں کو، یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کا نام بھی کسی بات میں سامنے نہ آ جائے، اللہ نہ کرے، کیونکہ آپ نے اس وقت پی ٹی اے کا ساتھ دیا ہوا ہے جب سارے سیاسی لیڈران انڈر گراؤنڈ تھے، کوئی سامنے آ کے جلسے جلوس یا ریلی کی قیادت نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت ایک آپ کا احسان تو ہے پی ٹی آئی پر، آپ نکلے تھے اور ورکرز کنونشن کو آپ نے لیڈ کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ 6 ججز کا خط لمحہ فکری ہے، سائفر کیس میں تاخیر سمجھ سے بالاتر ہے، کوشش ہوگی عید پر بانی پی ٹی آئی کارکنان سے ملیں۔ اس دوران 2 اچھی خبریں آئیں، جب یہ میڈیا سے گفتگو ہو رہی تھی 2 اچھی خبریں آئیں۔ ایک تو شیخ رشید، عمران خان، شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو حقیقی آزادی مارچ کے کیسز میں جو ہے نا وہ جو فیصلہ تھا وہ محفوظ ہوا، اور اس کے بعد کبھی امکان یہی ہے کہ ان کی اس کیس میں بریت ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب کی 9 مئی کے کچھ اور مقدمات میں آج بریت بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ، عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کے مقدمات میں عمران کے لیے عذری ضمانت میں سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے ملزم کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا حکم دیا اور عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر سے دلائل طلب کیے۔ سابق وزیر اعظم کی وکلاء کی ٹیم نے کہا کہ سینئر وکیل بیرسٹر سلمان صفدر مصروف ہیں، مہلت دی جائے، جس پر عدالت نے عمران خان کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 16 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کی بھی 22 مقدمات میں 21 دن کے لیے جو ہے وہ ضمانت ان کی ہو گئی ہے۔ یہ سب جو ماحول چل رہا تھا، اس دوران بیرسٹر گور صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی۔ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو تھے سابق عمران خان صاحب، ان کو کوئی ڈیل کی آفر نہیں کی۔ انہوں نے اے بی این نیوز جو چینل ہے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیل آفر ہو رہی ہے، نہ ڈیل کی طرف جا رہے ہیں، عید کے بعد احتجاج کریں گے۔ ہم نے ایک الائنس بنایا جس میں مجلس وحدت المسلمین، سردار اختر مینگل اور محمود اچکزئی کی پارٹیاں اور جماعت اسلامی بھی شامل ہوگی۔ یہ بڑی خبر ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ماضی میں رجیم چینج میں اختر مینگل صاحب عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، عام انتخابات میں 4 سیٹوں سے انہوں نے الیکشن لڑا اور 3 سیٹوں پر ان کو ہرا دیا گیا۔ اب جو ہے ان کی واپسی ہوئی ہے پی ٹی آئی میں، حالانکہ یہ بیٹھے ہوئے اپوزیشن بینچز پر ہی ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب کو تو عمران خان نے صدر کے امیدوار کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد کیا تھا۔ یہ جو انٹری ہے نا یہ بڑی زبردست قسم کی اور نئی انٹری ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب واپس آئیں گے، اور جماعت اسلامی جنہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ پارلیمانی پارٹی کا اور جوائن کرنے کا معاملہ آیا تھا تو یہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ لیاقت بلوچ صاحب کا بیان آپ کو یاد ہوگا، کہا تھا کہ ہماری ابھی اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو، حالانکہ پہلے اعلان یہ کر چکے تھے کہ ہم اتحاد کر رہے ہیں کے پی میں بھی اور وفاق میں بھی، اور ان کی پارلیمانی جماعت کے تھرو ہم قومی اسمبلی میں آئیں گے، لیکن
उस पर भी इन्होंने मिट्टी डाल दी थी। आज इनके नए जो है अमीर जो है हाफिज़ नईम रहमान मुंतखब हुए हैं। ये वही हाफिज़ नईम रहमान हैं जिन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं इस सीट से नहीं जीता, यहाँ से पीटीआई के कैंडिडेट जीते हैं, लिहाजा मैं अपनी सीट उनको देता हूँ। इसके बाद जो है शेर अफजल मरवत साहब की जो एक और लड़ाई हुई है वो ये है मशहूर सिंगर जो हैं सलमान अहमद। सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग छिड़ गई है। सलमान अहमद ने अपनी ट्वीट में शेर अफजल मरवत को रॉन्ग नंबर करार देते हुए लिखा कि शेर अफजल मरवत, आपने अपने लीडर का गलत फायदा उठाया। इमरान खान ने आपको साइडलाइन करके दुरुस्त फैसला किया। खुरम रोखड़ी की तरह आप भी रॉन्ग नंबर है। उन्होंने यूट्यूबर आदिल राजा और हैदर मेहंदी का जिक्र करते हुए लिखा कि सच्चाई की निशानदेही करने पर वो इन दोनों की हमायत करते हैं। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई रहनुमा सलमान अहमद को जवाब देते हुए ट्वीट की कि आपका बयान आपकी सोच का अक्कास है, ऐसे तनाज़े से आप लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप जैसे दो गद्दारों से मेरी सोशल मीडिया टीम निपट लेगी। 5 अप्रैल तक इंतजार करें, आपको जवाब जरूर दूंगा। तो उन्होंने डेडलाइन दी है कि 5 अप्रैल को वो इनको देख लेंगे। जैसे स्कूल में बच्चे लड़ते थे तो कहते नहीं थे बाहर निकल मैं तुझे देखता हूँ, या बाहर निकल मैं अपने बड़े भाई को बुलाता हूँ, तो इन्होंने अब उनको कह दिया कि तू बाहर निकल, अब मैं 5 अप्रैल को तुम्हें देखता हूँ। इसके अलावा इन्होंने आज इनसे सवाल किया गया था कि आप उमर अयूब साहब के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, तो इन्होंने उनके बारे में तो अच्छी राय का इजहार किया। उनके पहले तो ऐसा नहीं था, अब वो अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान साहब ने उन पर हाथ रखा है, सियासी बसीरत वो रखते हैं और सारी सियासी जो जिम्मेदारियां उन पर हैं, तो अब जो है उनकी तरफ इनका झुकाव नजर आया है। इसके अलावा इमरान खान साहब से आज जो है वो सियासत की जिसे चेन ऑफ कमांड कहते हैं ना, या कि आज होगी अब प्रॉपर तौर पर पीटीआई की सियासत का आगाज। पिछले 22 माह में और 9 मई के बाद जो खास तौर पर पीटीआई के साथ हुआ, बिल्कुल बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया, अंडरग्राउंड हो गई सारी की सारी लीडरशिप। आज के बाद ये लगता है कि बर्फ पिघल नहीं गई बल्कि पानी हो गई है। इमरान खान से सियासतदानों को मिलने की इजाज़त दे दी है, यानी कि सियासी मौसम में बहार पीटीआई में आ गया है। और अब जो है जलसे जुलूस, रैलियों और एहतजाजी सियासत का आगाज आज से शिद्दत पकड़ेगा। पीटीआई जलसे जुलूसों का ऐलान कर चुकी है और जो पीटीआई में रॉन्ग नंबर्स है उनकी निशानदेही होना अब आपको सही तौर पर पता चलेगा कि कौन से लोग थे जिनको पीटीआई में भेजा गया था, जिन्होंने फ्रंट फुट पर आकर इमरान खान की तरफ से क्या क्या कुछ कहा था। वो अब झूठ पकड़ा जाएगा क्योंकि सियासतदान आ गए हैं, उन्होंने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं और अब वो इमरान खान के काज को आगे लेकर चलेंगे। जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगी, रैलियां भी होंगी, एहतजाज भी होंगे, छापे छुपे तो होंगे और गिरफ्तारियां भी साथ साथ चलती रहेंगी। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।